maghrib, majelis zikir dan majelis ilmu yang insya Allah kita pada saat ini Allah telah memberikan rahmatnya, memberikan barakahnya dan juga kemuliaannya, sehingga dengan rahmat Allah kita baru saja melaksanakan sebuah titah perintah sholat maghrib berjamaah. Jadi semuanya yang kita lakukan itu adalah af'al, perbuatan Allah. Jadi tidak ada satupun yang bisa kita banggakan, tidak ada satupun yang bisa kita puji-puji, karena semuanya adalah qudrat dan iradat Allah. Yang kita syukuri itu bukan kawahnya, bukan sanggupnya, tapi ini kita syukur itu adalah rahmatnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah telah memberikan rahmat kepada kita. Dan rahmat Allah kita telah selesai melaksanakan sebuah perintah salat maghrib berjamaah. Namun kita cuma berharap, bermohon, munajat dengan penuh pengharapan, mudah-mudahan salat kita dan seluruh rangkaiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga berselawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita melanjutkan, mari kita perbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala. Dalam hati kita masing-masing, sahajaku beretikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya mari kita luruskan niat kita dan kita fokuskan, konsentrasikan pikiran dan akal kita untuk memperhatikan pelajaran yang bersumber dari kitab Hidayatus Salikin halaman 104 di bawah baris ketiga. Di halaman 104 di bawah baris ketiga, adapun dalam kurung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Parimbani rahimahullahu taala qala, kita telah selesai melaksanakan pelajaran halal haram. Sekarang masuk kepada rukun anggota 7 yang selanjutnya. Adapun faraj. Jadi faraj itu kemaluan. Kemaluan adalah nikmat, itu pemberian Allah. Jadi kita disuruh menjaga kemaluan. Adapun faraj atau kemaluan itu maka engkau peliharakan akan dia daripada tiap-tiap yang diharamkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Kita dianjurkan untuk menjaga kemaluan, menjaga faraj, zakar daripada hal yang diharamkan Allah, karena disitulah perjuangan kita untuk melawan hawa nafsu, nafsu syahwat. Dan jadikan dirimu itu seperti dikata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Mu'minun lah. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayra malumin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan mereka itu, mereka para wali Allah, para anbiya Allah, para rasul Allah, para pejuang Allah yang memeliharakan akan faraj mereka itu. Jadi yang memeliharakan akan faraj, kemaluan mereka itu, melainkan atas istri mereka itu. Bermula tiada kuasa memelihara, tak ke bawah,
atas istri mereka itu atau gundik. Gundik itu budak. Jadi budak itu dimiliki seluruhnya, jasadnya, kemaluannya, budak belian. Rasulullah punya budak, punya gundik yang bernama Mariatul Qibtiyah. Jadi Mariatul Qibtiyah itu sama halnya dengan istri, diperlakukan, digauli, dan bahkan Mariatul Qibtiyah punya anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Jadi selain pada Mariatul Qibtiyah itu tidak punya anak, yang punya anak satu-satunya adalah Khadijatul Kubra bin Khuwailid. Ada 7 anak Nabi dari Siti Khadijah. Jadi auma malakat aimanuhum, atau gundik mereka itu, maka bahwasanya mereka itu tiada dicela oleh syarat. Nah, ini kada ada lagi lah gundik, budak, kada ada lagi. Jadi kada dicela oleh syarat. Bagaimanapun kita memperlakukan gundik sesuai dengan sama dengan memperlakukan istri kita. Syahdan, bermula tiada kuasa, tiada mampu, tiada sanggup memelihara akan faraj. Nah, siapapun tidak akan sanggup memeliharakan faraj itu melainkan dengan memeliharakan 4 perkara. Ini salah satu unsur untuk menjaga faraj, kemaluan zakar. Kira jangan melakukan zina, faraj kita, kemaluan kita. Bila kada menjaga 4 ini, siapapun tidak akan mampu menjaga selera syahwat kita. Yang pertama, memeliharakan akan mata daripada perempuan yang halal, perempuan yang boleh nikah. Itu satu-satunya cara untuk menjaga, memelihara kemaluan kita daripada syahwat, kita menjaga mata. Jadi menjaga mata, mata adalah salah satu unsur untuk merangsangkan syahwat. Ini lelakian disuruh menjaga mata. Tapi bila ada kerjasama dengan perempuannya harus bisa menjaga akhlak. Jadi percuma kita laki-laki disuruh menjaga mata, tapi kalau perempuannya gentayangan, dan obral auratnya. Ini pengalih mencari paha ayam daripada paha perempuan. Jadi paha perempuan lebih mudah daripada menjaga paha ayam. Itu membatalkan amal kita, memandang mata. Pandang sebelah kanan katek, ketiak, sebelah kiri dada, sebelah muka paha. Dipandang haram, kalau dipandang barang berharga. Jadi harus kerjasama antara laki-laki perempuan. Jadi jangan laki-laki aja ditekan menjaga, memelihara mata, tapi perempuan juga harus bisa menjaga akhlak. Pertama, memeliharakan mata daripada perempuan yang halal. Perempuan yang halal itu perempuan yang boleh nikah, lain bukan muhrim. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam Ihya Ulumuddin, man lam yahfaz ainahu lam yahfaz yaqrahu, wa man lam yaqdir ala ghaddin basarihi
lam yaqdir ala hibdi dinihi wa zinal ain min kabairis shaghair al muaddina ila zinal faraj. Ini pendapat Imam Ghazali, seorang ulama lautan ilmu, Hujjatul Islam. Barang siapa tiada memeliharakan matanya, niscaya tiada dapat ia memelihara akan zakarnya. Mata jelalatan kata kaum menjaga zakar kita. Zakar itu kemaluan laki-laki. Kalau faraj itu kemaluan perempuan. Dan barang siapa tiada kuasa atas memajamkan akan matanya, niscaya tiada kuasa atas memeliharakan akan agamanya. Agama tidak mungkin terjaga kalau mata kada terpelihara. Itu kata Imam Ghazali lah. Jadi kada bisa memajamkan matanya, niscaya tiada kuasa atas memelihara agamanya. Nah, bermula zina mata itu yaitu daripada sebesar-besar dosa kecil. Jadi sebesar-besar dosa kecil yang membawa kepada zina faraj. Ada seorang Bani Israel dari umatnya Nabi Musa. Beliau ada berisian kelenteng itu tempat ibadah, kemudian dibangunan di atas kayu. Nah kemudian disitulah beliau berzikir, bertasbih, mahalwat. Nah tiba-tiba ada memandang perempuan lewat. Jadi memandang perempuan lewat, dan kemudian akibat daripada memandang, kemudian tergiurlah untuk mendatangi. Lalu di saat waktu dia mengulurkan kaki kanannya, kanannya, kemudian dia sadar bahwa yang dilakukan itu adalah zina. Akhirnya dia menyesal dan tidak mengangkatkan kaki kanan lagi selama-lamanya. Jadi tidak diangkatnya kaki kanan itu selama-lamanya, dan kaki kanan yang sudah menjulur itu kena hujan, kena panas, akhirnya jatuh. Lalu diambilnya satu ranting pohon, kemudian ditusuknya matanya sampai buta. Itu hamba Allah, oleh Allah ditusuknya matanya sampai buta. Akhirnya dia aman daripada menggunakan mata. Ada juga sahabat Abdullah bin Mas'ud, selama 40 tahun beliau tidak pernah buka mata. Selama 40 tahun beliau tidak pernah melihat langit, tidak pernah melihat isi dunia. Lalu di saat waktu berkunjung ke rumah Abdullah bin Mas'ud, anak Abdullah bin Mas'ud itu menanyai kepada bapaknya Abdullah bin Mas'ud, "Bapak, teman sampian yang buta itu ada di luar." Jadi ujar Abdullah bin Mas'ud, teman abah itu bukan buta kan, tapi dia tidak pernah membuka matanya selama 40 tahun. Nah kemudian setelah dia menyaksikan pandai besi, kemudian ada melihat api, lalu akhirnya beliau pingsan 2 hari 2 malam melihat api itu aja pingsan. Nah akhirnya
membawa kepada ajal. Itulah karakter orang wali, menjaga mata, menjaga telinga. Nah, di sini Imam Ghazali menyampaikan orang yang tidak sanggup memelihara matanya pasti tidak akan sanggup memelihara zakarnya. Zakar kemaluan laki-laki. Orang yang tidak bisa memelihara zakarnya pasti dia tidak bisa memejamkan matanya. Orang yang tidak bisa memejamkan matanya, tetapi niscaya dia tiada kuasa atas memeliharakan agamanya. Jadi agama rusak karena pandangan. Jadi beda lah Pak kalau orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu memandang sesuatu hal yang diharamkan Allah. Jadi orang yang berilmu memandang, teruncatlah kalimat tasbih subhanallah, masya Allah, masya Allah, sempurnanya Allah menciptakan dia. Nah, lalu kita saksikan kepada orang yang tidak punya ilmu, umma. Jadi tak umma, tak hijab liur. Ini pandangan dosa. Jadi orang berilmu memandang apapun, kita memandang kesempurnaan Allah, memandang ciptaan kesempurnaan Allah, af'al Allah. Jadi disilakan melihat kemanapun kita memandang, pandangan kita adalah zikir subhanallah, masya Allah. Jadi dosa zina mata itu termasuk sebesar-besar dosa kecil, sebesar-besar dosa kecil yang membawa kepada zina, yang membawa kepada zina sesungguhnya. Cuma ini kawah, jadi hapuslah pandangan zina pandangan, dihapus dengan amal, dihapus dengan perbuatan baik. Kedua, memeliharakan akan hati daripada memikirkan akan perempuan yang halal. Jadi jangan menghayal hati, jangan memikirkan perempuan yang halal nikah. Itu akan membawa kepada rangsangan syahwat kita. Kita harus menjaga, membuang pemikiran-pemikiran yang memikirkan perempuan halal. Ketiga, memeliharakan akan perut. Nah, ini apa hubungannya lah? Apa hubungannya perut lawan zina? Ternyata kata Rasulullah, tidak ada karung yang paling dibenci oleh Allah. Tidak ada karung yang paling dibenci oleh Allah selain pada perut penuh dengan makanan halal. Jadi makanan halal aja kita dibatasi lah. Makanan halal dibatasi karena dampaknya akan bisa merangsangkan syahwat. Jadi memelihara perut daripada memakan yang syubhat. Yang syubhat itu halal kada, haram kada. Keempat, memeliharakan akan perut daripada sangat kenyang. Syubhat kada, haram kada, halal, tapi kebanyakan makan. Jadi sangat kenyang itu mengeraskan hati dan bahkan merusak syahwat kita. Jadi sangat kenyang, karena sekalian yang demikian itu menggerakkan akan syahwat. Jadi identik orang yang banyak makan syahwatnya tinggi. Banyak makan syahwatnya tinggi, banyak makan halal. Jadi sampai makanan halal dampaknya sedemikian rupa, keras hati, kemudian panglupa dan kada pemahaman. Dan di samping itu, orang yang banyak makan adalah merangsangkan syahwat. Jadi prinsip Nabi itu prinsip Nabi lah,
makanlah di saat waktu lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Manusia paling sehat di dunia adalah Rasulullah. Nabi tidak akan makan sebelum perut lapar. Bila lapar ini apa saja nikmat Allah yang dimasukkan ke dalam mulut, ini merasa puas, merasa dihargai. Jadi mengunyah makanan Nabi itu 24 kali hanya menaguk. Nama hitung Siti Aisyah 24 kali makanan Nabi itu 3 jari aja. 3 jari kemudian disuap Nabi, dihitung oleh Siti Aisyah 24 kali Nabi mengunyahnya di telan sidin. Jadi nikmat yang dimasukkan ke dalam mulut Rasulullah itu betah, rasa dihargai. Coba kalau sudah kita makanan suapan yang kanal itu 3 kali mengunyah taguk, 3 kali mengunyah taguk, bahamburan, kekenyangan. Jadi nikmat kada betah tinggal di rumah kita. Nikmat tidak betah tinggal di rumah kita, dan juga nikmat tidak akan betah masuk ke dalam mulut kita. Karena nikmat Allah ada dihargai. Jadi sangat kenyang itu termasuk menggerakkan nafsu syahwat. Adapun kedua tangan, wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذن أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذن أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذن يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا 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 الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعزم رضي الله عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah Rusidin Sahib Ratib Qurban Isad Al-Urusil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdillah bin Muhammad Al-Wahdad wa salima quraihim anallah ya ladratin fil jannah wa jamfa nabi asrarihim wa ulumihim wa darajatin fil jannah wa yusir masubatihim wa yudhib hasanatihim wa yahbadim wijihim wa yanfa nabihim wa yudhi alamin barakatim wa sarrim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatim bidimatim wa akhirah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah wa ikafati lillahi salihin wa walidina wa syaikhina fi din wa alaihi wa amwatihadillah amwatihadil badad min ahli la ilaha illallah min arwah yamati muslimin wa ayyahi min yaumiddin anallahu yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yufarriqu qulubal muslimin wa yarhamhum wa yashfi'u marḍahum wa yashfa'u Alal huda yu'arifu zata bainihim wa yu'alli alaihim khiyarahum wa yasrif anhum syirarahum wa yaqina wa yamin syirar fitan wal mihan wal mudina wa mutadina min qaribina wa ba'idina wa yurakhi as'arahum wa yusrabnarahum wa yu'ti kula minna minkum su'ala wa ya'lam yaradul wa rasulahu wa yaftarina qutul arifin wa yahtimulana bil husna wa huradina anna fi khairin ma'rufin wa abid wa ala haradin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahman maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yabini ya mahi wa bimasjida ya rabbana kalam kama yang bagi jalali wajhika wa li sultanik. Subhanaka la nuhsi alaika anta kama asdada ala nafsika lakal hamdu hatta tardu lakal hamdu ijazati lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ikati ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala tarsal abdoman alaihi wa alaihi wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adiyanan wa aqlana wa anfusana wa amwalana wa ahlan mukhlisina ta'atana. Allahumma ja'alna wa yawfika nabiyyika wa manika wa yajika min wajurika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anni wa ja'ani wa jiblakin min syirri sirrin ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahdina bi taqwal istiqamah wa ajna min wujudin nadama fil harum alaina kasami'ud du'a wa sallallahu bi jamalika wa jadika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kama taqaddallahu khairan wa batina ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Taqabbalallahu minkum.